Okay. So, it's our first time here. Char. Nakusimsyon ko sa mura mo po. Ikaw mata sa inyo. Diba, yung gusto mo ka tilang sushi? Yung sige, ang gusto mo, sige. Diba, kaya ka na sa inyo. Hi! Ayun, Japanese makaroon. Wakoy na ilhan, bisag isa. Ako ni Te. Hi. Hi! Welcome to Ramen Japanese restaurant. Char. Saan? Ramen niya. Ramen. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Repeat cake po and yes guys. Panawalay. And ilahang menu kayo. Ako'y nasagtan. Ila na tagsugod ano nila. Dito, magdire ramen na tapain mo. Well, magsali na mas mapuro or gusto niya. Wala sa ka. Hi! Welcome to our vlogs. Vlog. Mag-practice na mag-Japanese. Paborito na ba na ako si Naruto? Paborito na ba ako si Naruto? Di mo try ko ramen. I'm a Naruto fan. Ramen niya. Dati tayo. Kinamoto. Yes. Ingat din ako. Kita, siya, may kutsara. Hindi kasi katawag. Video to? Oo. Siya mo na akong gaingon. Ano siya mo? Diyan. Please, di ba nakasandal na Okay. Wala ko na tayo menu. Sige lang. Pa mo? Hi mom, what's yours? Sunod, i-order na to. Candies, yakisoba. Ano, lamit man eh. Pork tonkatsu. Dilang ako ano. Sushi. Hi. Hi people. Hi gamers. So, para mag-practice na niyo sa paggamit ng chopstick. Okay kay ko sa one and English. Ito. Hi people. Mahal ba kayo ni Anne? Then, ako na yung ilang nahanap for year. Ako na yung i-publish February pa. Kung anak ko ron mag-upload magaling ko YouTube, kuha na lang ka lang. Talagsa na once a week na. Okay, para kuha naman ko i-upload doon. Yun lang ang pagdala. Wala, click na lang ipa. Balik bugas na. Gutom na. Or mayo. Yung tungkot sa. Here's the koromayo. Koromayo and tonkatsu. And there, the tonkotsu. Tonkatsu. Torigara. And yours is torigara. Torigara. Okay, I will wait my order. Hello. Thank you. Pero try galing ng pan. I like it.
Good luck. Gamit yung chopstick. How to use? Thank you. Thank you. Torgara is that. That is So, I the... think happy ka na ako. Sorry. Kapag. Charot ko na Bilang puti kay ako lang boy. Wow. Ako lang. Dili. Uy, sao? I'm broken when you're not around. Unspoken words I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? Now I'm broken when you're not around. Unspoken words I'm screaming out. Wala ko sila sa bahay. Sorry guys. Mas lamig ka lahat sa ko. I need to practice using this dress. I don't know how to use it. Oh my God. Problema dito. Dito magkaon na. Kung kakawin mo ba sa bagong takarang? No, ano? Ano ko nagkatawa? Pati lang mo daw. Wala ko. Kailangan ko mag-doktor. Dilit na rin. Pang ano. Kuan. Yan. Diba? Ano po? Oh! Ano? Eat like Naruto. Saan pag-eat like Naruto? Pas ka sa Naruto. Ay! Masama na ko eh. Di mo ko mga panali. Gusto mo spicy yung ngalan? Thank you. Gamit ko. Lugay daw siya mo ay kutsara, buin. Na-practice man. Sobre na go. Ang diba? Next time. Oh, kabalo ko no? Well, Nay, Arabic. Mahal ba? Wala dire. Gusto ko na tayo punta sa ating. Kuya na eh. Alam niya, ganun din yan. Ni Kuya ba? Ano yan ito? Tamig. Pero di pa ito galing yung
out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Make your own sunshine. Yeah. Yeah, but yeah. Make your own sunshine. Smile 'cause it's alright. Your heart's a red kite. Let it lift you up. You feel it. Do you feel the Hi guys! We're almost done and sabaw na lang siya. So this is 1:47. So, thank you for watching. See you on my next vlog. See you on my next video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Bye.